बढ़ती स्मोक खतरा बन गई। लाहौरियों के लिए इमरजेंसी अलर्ट। दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ की स्मोक तेज हवा के साथ लाहौर में दाखिल। शहरियों को मास्क पहने, दरवाजे बंद रखने की अपील। भारत और पाकिस्तान में फसलों की बाकियात चलाने से फजा आलूदा हो गई। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया की इंसदाद स्मोक कार्रवाइयाँ ठुस हो गईं। अब तक सूरत हाल से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। जिला इंतजामिया की कार्रवाइयाँ आटे में नमक के बराबर। बढ़ती स्मोक के पेश नज़र इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली, अमृतसर और चंडीगढ़ की स्मोक तेज हवा के नतीजे में लाहौर में दाखिल हो रही है। हुकूमत ने शहरियों को मास्क पहनने, खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील कर दी है। ट्रैफिक पुलिस की नाअहली के बायस इंसदाद स्मोक मुहिम मुतासिर हो गई। महकमा माहौलियात भी स्मोक के हवाले से आवाम को मुअस्सर आगाही फराहम करने में नाकाम दिखाई देता है। नवाही इलाकों में कूड़ा करकट फसलों की बाकियात को आग लगाना ताहाल जारी है। धुआं छोड़ती गाड़ियों पर आयद पाबंदी पर अमल दरामद कराना ट्रैफिक पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। कार्रवाइयाँ आटे में नमक के बराबर हैं। इदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में 60 लाख गाड़ी जबकि 40 लाख से जायद मोटरसाइकिल्स हैं। रवा माह सिर्फ 3000 गाड़ियों की फिटनेस का मुआयना किया गया। यकम था 12 अक्टूबर तक बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट कार्रवाइयों के दौरान 300 गाड़ियाँ बंद, 400 से जायद गाड़ियों के चालान किए गए। धुएं का बाइस बनने वाली गाड़ियों को 25 लाख रुपए के जुर्माने भी आयद किए गए। धुआं छोड़ती गाड़ियां और दीगर ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक वार्डन्स की नजरों से उजल होकर फजा को आलूदा करने लगी। शहरियों ने मुताल्लिका इदारों से इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत आयद पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बंद रोड कंट्रोल एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की सुनी गई। नजरसानी शुदा PC1 मंजूर बिल की मालियत 11 अरब से जायद होने पर PC1 एक्ने को अरसाल। LDA ने 3 अरब की लैंड एक्विजिशन भी शामिल की। एतराज के बाद निकाल दिया गया। LDA कॉन्ट्रैक्टर्स का करोड़ों का मकरूज था। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे की सुनी गई। बंद रोड कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर मंसूबे का नजरसानी शुदा PC1 मंजूर हो गया। PDWP ने 11 अरब 70 करोड़ रुपए से जायद का PC1 मंजूर किया। PC1 एकिंग को इरसाल कर दिया गया। मंसूबे में इजाफी काम के बाइस लागत में इजाफा हुआ। पंजाब हुकूमत के महकमा P&D की कमेटी में केस रखा गया। LDA ने 3 अरब की लैंड एक्विजिशन भी शामिल की, जिसे एतराज के बाद निकाल दिया गया। LDA रिवाइज PC1 की मंजूरी न होने से कॉन्ट्रैक्टर्स का करोड़ों का मकरूज था। माल रोड पर वाक़या पार्क्स की तासीन और आइश का फैसला। मंसूबे का नाम बाग़ नूरजहां रखा गया। PHA नीला गुंबद और अनारकली बाजार के दरमियान वाक़या 3 बाग्स को खूबसूरत बनाएगा। तीनों बागात को मुगलिया दौर की तर्ज पर डिजाइन किया जाएगा। दीदा से फूलों और पौधों की 80 से जायद इकसाम लगाई जाएंगी। नीला गुंबद और अनारकली बाजार के दरमियान वाक़े 3 पार्कों को सजाया जाएगा। PHA ने मॉल रोड पर वाक़े पार्कों को डेवलप करने का फैसला कर लिया। मंसूबे का नाम बाग़े नूरजहां रखा गया है। तीनों बागात को मुगलिया दौर की हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस के मुताबिक डिजाइन किया जाएगा। तीनों बागात का डिजाइन एक इकाई के तौर पर होगा। पार्क्स में दीदा ज़ेब फूलों और पौधों की 80 से जायद अकसाम लगाई जाएंगी। इन फूलों में देसी गुलाब, पेरीविंकल और गुलचैन समेत दीगर फूल शामिल हैं। पार्क्स में परिंदों के पानी पीने और नहाने के लिए बर्ड बाथ भी बनाए जाएंगे। बाग़े नूर जहां फिजा से देखने पर मोर की तर्ज पर दिखाई देगा। बाग़े नूर जहां को नामवर मुहक्किक उस्मान सईद और आर्किटेक्ट रजा अली दादा तैयार करेंगे। पंजाब की बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर चलेंगे। लाहौर के 8 बुनियादी मराकज़ सेहत भी मंसूबे में शामिल। इब्तदाई तौर पर 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत इन मराकज़ सेहत को सालाना 5 लाख मरम्मत की मद में अदा करेगी। महकमा प्राइमरी हेल्थ ने मंसूबे के लिए 1.5 अरब मांग लिए। हुकूमत ने बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने का फैसला कर लिया। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर बुनियादी मराकज़ सेहत को ठेके पर देगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर देने के लिए 1.5 अरब रुपए मांग लिए। इब्तदाई तौर पर 150 बुनियादी मराकज़ सेहत ठेके पर दिए जाएंगे। लाहौर के 8 बुनियादी मराकज़ सेहत भी पहले मरहले में ठेके पर दिए जाएंगे। मराकज़ सेहत को मुख्तलिफ कंपनियां या इनफरादी तौर पर डॉक्टर्स ठेके पर हासिल कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत इन मराकज़ सेहत को सालाना 5 लाख रुपए मुरम्मत की मद में अदा करेगा। 100 बुनियादी मराकज़ सेहत मामूल के मुताबिक काम करेंगे, जबकि 50 बुनियादी मराकज़ सेहत 24 घंटे खुले रहेंगे। TNA टेस्ट के लिए नया शेड्यूल जारी। प्राइमरी टीचर आज रात 9 बजे तक ऑनलाइन टेस्ट देंगे। शिरकत न करने वाले असातिज़ा के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। ट्रेनिंग टेस्ट के लिए सिक्योरिटी इदारों की खिदमात लेने का फैसला। तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया गया है। जो उस्ताद स्कूल नहीं आता क्या उसे तनख्वाह मिलनी चाहिए? सूबा वज़ीर राना सकंदा हयात का सवाल। कहा जिस उस्ताद की जो काबिलियत होगी उनसे उसी तरह का काम लिया जाएगा।
اساتذہ کے NTA ٹیسٹ کے لیے نیا شیڈیول جاری ہو گیا۔ پرائمری اسکول ٹیچر کو آج رات 9 بجے تک موبائل ایپ کے ذریعے آن لائن ٹیسٹ کا وقت دے دیا گیا، جبکہ ایلیمنٹری اسکول ٹیچر آج رات 9 سے کل رات 9 بجے تک ٹیسٹ دے سکتے ہیں۔ SST اور پرنسپلز کل رات 9 سے بدھ کی رات 9 بجے تک ٹیسٹ دیں گے۔ 30 اکتوبر تک TNA میں شرکت نہ کرنے والے اساتذہ کے خلاف تعدیبی کارروائی کی جائے گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اساتذہ کی ٹریننگ اور اسسمنٹ ٹیسٹ کے انعقاد کے لیے سیکیورٹی اداروں کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ تعلیم نے تمام اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو مراسلہ لکھ دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ بعض عناصر ایجوکیٹرز کو ڈرانے، دھمکانے اور خواتین کو ہراساں کرنے میں ملوث ہیں۔ بعض عناصر اساتذہ کو ڈرا دھمکا کر TNA ٹیسٹ دینے سے روک رہے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر سینٹرز میں سیکیورٹی یقینی بنانے اور اساتذہ کے تحفظ کے لیے اقدامات کریں۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا کہ جو استاد اسکول نہیں آتا کیا اسے تنخواہ ملنی چاہیے؟ جس استاد کی جو قابلیت ہوگی اس سے اسی طرح کا کام لیا جائے گا۔ انہوں نے اساتذہ کے تبادلوں میں کرپشن روکنے کا دعویٰ کیا۔ 600 ارب روپے ہم بار کیف آپ کے لیے لگا رہے ہیں۔ وہ 14 کروڑ عوام جو مایوس ہو کے پرائیویٹ سیکٹر کی طرف گئی، کیونکہ سرکاری اسکولوں کی تعلیم کا نظام بار کیف اس معیار پہ نہیں ہے، اور ان کی تنخواہ سے جو ٹیکس کرتا ہے اس پہ بھی ریبیٹ، اور پھر سکولز نہ چلیں تو یار کدھر جائیں غریبوں کے بچے۔ اسکول ایجوکیشن کے مطابق آن لائن اسسمنٹ کرنے والے اساتذہ کے انٹرویو 31 اکتوبر سے لیے جائیں گے۔ سنگین خلاف ورزی پر اساتذہ کی تنخواہیں بھی روکی جا سکتی ہیں۔ تعلیمی سال کے لیے مفت درسی کتب کی چھپائی 4 کروڑ 16 لاکھ مفت درسی کتب کی چھپائی ہوگی۔ کتابوں کی فی ٹائٹل بیچ پر 20 پیسے کی بچت ہوگی۔ کتابوں کی چھپائی پر 1.25 ارب روپے تک بچت ہوگی۔ آئندہ تعلیمی سال کے لیے مفت درسی کتب کی چھپائی۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے کتابوں کی چھپائی پر 1 سے 1.25 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ تعلیمی سال کے لیے 4 کروڑ 16 لاکھ مفت درسی کتب چھپوائی جائیں گی۔ کتابوں کے فی ٹائٹل پیج پر 20 پیسے کی بچت ہوگی۔ نواں سال 73 پیسے اور آئندہ سال 53 پیسے کا ٹائٹل پیج چھاپا جائے گا۔ کتابوں کی فی صفحات کی چھپائی پر 19 پیسے کی بچت ہوگی۔ کتابوں کا فی صفحہ رواں سال 67 پیسے اور آئندہ سال 48 پیسے میں پبلش کیا جائے گا۔ رواں سال 6 ارب 70 کروڑ روپے کتابوں کی چھپائی پر خرچ آیا۔ آئندہ سال 5 ارب 78 کروڑ روپے کتابوں کی چھپائی پر خرچ ہوں گے۔ آئندہ سال 75 لاکھ کتابیں بھی موجودہ سال سے زائد چھپائی جائیں گی۔ LDA ٹیپا کی شہر میں پیچ ورک لگانے کی مہم کے دوران بڑی غفلت سامنے آ گئی۔ 3rd کیٹیگری کے ٹھیکیداروں ناقص مٹیریل اور پرانی مشینری کے استعمال سے شہر کی سڑکوں کی پروفائل تبدیل کرتے گئے۔ LDA ٹیپا کے شہر میں پیچ ورک لگانے کی مہم کے دوران بڑی غفلت سامنے آ گئی۔ 3rd کیٹیگری کے ٹھیکیداروں ناقص مٹیریل اور پرانی مشینری کے استعمال سے شہر کی سڑکوں کی پروفائل تبدیل کر دی گئی۔ فیروز پور روڈ، مین بلیوارڈ، اقبال ٹاؤن، سبزہ زار سمیت اہم شاہراہوں پر ناقص پیچ ورکنگ کی جا رہی ہے۔ اہم شاہراہوں پر مختلف گڑھے چھوڑ کر پیچ ورکنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق پیچ ورکنگ کے دوران پرانی پیور مشینیں اور اسفالٹ کا ٹیمپریچر بھی مینٹین نہیں کیا جا رہا۔ پیچ ورکنگ کے بعد گزرنے والی ٹریفک واضح طور پر عدم توازن کا شکار ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ نے پورٹ ہولز بھرنے کا کہا تھا۔ LDA نے ٹیپا نے پیسے بنانے کے لیے طویل پیچ لگانا شروع کر دیے۔ غیر معیاری اور ناقص کاموں سے 2 ارب کے فنڈز ضائع ہونے کا امکان ہے۔